السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو اللي غادي نشوف فيه لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال ميكرو ايكونومي 2 سيسيون نورمال ديال 2012 ديال لا فاكولتي اف اس جي اس ديال قلمي. دونك قبل ما نبدا غنانفيتيكم كاملين باش تابوناو في لاشين يوتيوب ايكو كلاس وفي لاباج فيسبوك ايكو كلاس، واللي عنده شي امتحان ولا شي اشكال ولا شي حاجه ممكن يتواصل معنا عبر هذا الواتساب. دونك على بركه الله. دونك غادي نبداو في ليكزيرسيس نيميرو 1 اللي عليه 5 بوين. دونك ليكزيرسيس نيميرو 1 عليه 5 بوين. دونك la production d'un bien nécessite l'utilisation d'une quantité L de travail et une quantité K de capital. Donc la fonction de production ديالنا غادي تكون عندنا فيها deux facteurs، عندنا فيها le travail وعندنا فيها le capital. Donc la fonction de production s'écrit comme suit. Donc هي هذه كيلون غادي نعاود نكتبها هنايا égale L plus K à la puissance 1 demi. D'accord? Donc la première question, supposons que K égale K0 égale 4. Autrement dit, عطينا ال K ردينا K une constante ما بقاتش une variable. Donc la première question قال لنا interpréter. Donc غادي ندير ajouter une page pour répondre à la question. Donc la première question اللي هي 1 donc عندنا نورمالمون حنايا عندنا coulomb égale L plus K à la puissance 1 demi. D'accord? Donc si K égale K0 égale 4, alors اشنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو K بلا فالور ديالها اللي هي 4. تولي عندنا coulomb égale L plus 4 à la puissance 1 demi, ou 4 à la puissance 1 demi هي racine de 4. Là تعطينا coulomb égale L plus 2. D'accord? Donc si on veut interpréter ce résultat, donc on peut dire que la fonction de la production, donc la fonction de la production كانت في الاول فيها deux variables ولا فيها une seule variable. Donc la fonction de production donc مادام انها حولناها من deux variables une seule variable، donc بحال حولناها من à long terme من une fonction de production à long terme une fonction de production à court terme devient une fonction à court terme. علاش une fonction à court terme؟ d'accord, court terme. donc غادي ندير ajouter une page. علاش قلنا une fonction à court terme؟ لان la production ولا عندنا la production dépend seulement du facteur. اشنو هو le facteur اللي بقى عندنا؟ capital عطيناه 4 du facteur travail. D'accord, donc voilà, هذه هي l'interprétation. donc هاد la courbe غيولي c'est une équation ديال une droite L plus 2, d'accord, coulomb égale L plus 2. donc voilà la réponse ديال la première question. La deuxième question, quelle sera la quantité de facteur de travail que l'entreprise devra employer، يعني شحال من واحد غادي نخدمو ولا la quantité de travail اللي خصنا نستعملو pour avoir une quantité de 85 unités produites. d'accord, يعني باش الا بغينا قلنا بلي coulomb égale L plus 2. d'accord, هذه هي اللي حصلنا عليها من بعد ما عطينا K égale 4. donc عطينا الكا coulomb هي 95 اللي بغينا نحصلوا عليها. d'accord, donc الى عوضنا 95 égale L plus 2 équivalent à L égale 95 moins 2 c'est 93. donc خصني 93 خص L يساوي 93 pour avoir une quantité produite de 95 unités. d'accord, donc voilà هذه هي
la réponse de la première question, très facile. Celle qui va faire des complications. Donc, la deuxième question, elle est 8 points. Donc, on a la fonction ديالنا غادي نعاود نكتبها هنايا qui égale 10 k à la puissance 6 sur 8 et à la puissance 4 sur 6. La première question, déterminer et interpréter le TMS et l'AK. D'accord? Donc, أول حاجة نحاول ما أمكن نحسب TMS. Donc, exercice 2, la première question. L'exercice 2, نطلب مني نحسب TMST et l'AK. اللي هي la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. Donc هذه هي يعني la règle باش نحسبوا la TMST. Donc la productivité marginale de L غادي نحسبوها هي dérivée de F par rapport à L. عندنا حنا F ديالنا كتساوي F de LK كتساوي نكتبها بلون مغاير كتساوي 10 k la puissance 6 sur 8 et la puissance 4 sur 6. d'accord. ممكن نختزلوا هذا العدد هذا 10 على 8 6 على 8 4 على 6 وممكن نخليوه. دونك حنا نخليوه نخدموا به كما هو. دونك غنديريفي هذه بارابور ا ال. دونك هادو غيبقاو كونستونط في الاول. داكوغ غتساوي 10 k la puissance 6 sur 8 لانهم سو سون دي كونستونط. غنخرجوهم من الديريفي. غنديريفي دابا هذه قلنا الديريفي اللي ما كيعرفش الديريفي ديال x à la puissance n كتساوي n fois x à la puissance n moins 1. donc dérivé ديال l à la puissance 4 sur 6 donc غتعطينا 4 sur 6 هي l fois l à la puissance 4 sur 6 moins 1. d'accord. donc égal donc هذه 10 4 6 ممكن نختزل. d'accord. ممكن نختزل هنايا بجوج غتبقى ليا 20 على 3 k la puissance 6 sur 8 et la puissance moins donc 4 sur 6 moins 1 غتعطينا moins 2 sur 6. d'accord. donc voilà dit la productivité marginale de L. donc la productivité marginale de K qui vaut combien? donc dérivé de F par rapport à K qui vaut donc شحال donc il y a 10 fois donc غنديريفي par rapport à K غنديريفي par rapport à K donc غندير هنا 6 على 8 donc 10 و L غيبقاو هاد المرة كونستونط. داكوغ. donc 10 L à la puissance 4 sur 6 fois donc K à la puissance 6 sur 8 donc هي اللي غادي نديريفي الديريفي ديالها بحال هادي نستعمل نفس الطريقة. donc 6 على 8 fois K à la puissance 6 على 8 ناقص 1 donc اللي غتعطينا كتساوي donc غادي نختزل هنايا بجوج وبجوج donc غتعطيني 15 sur 2 fois K la puissance moins 2 sur 8 fois L à la puissance 4 sur 6. d'accord. donc voilà هذه هي الطريقة باش نحسب la productivité marginale de L و la productivité marginale de K. غنزيد une page باش دابا نحسب TMST. donc TMST LAK غنعاود نكتب هي la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. donc qui vaut combien. donc هنايا غنجي هنايا كل حاجه نعوضها بالقيمه ديالها. donc productivité marginale de L هي 20 على 3 fois K la puissance 6 sur 8 fois la puissance moins 2 sur 6 sur هنايا 15 sur 2 fois K la puissance moins 2 sur 8 fois L à la puissance 4 sur 6. donc لاحظوا معايا هنايا عندي L وعندي L donc ممكن نجيب هذه هنايا و K ممكن نطلعها الفوق هنايا.
ملي كنطلع واحد اون بويسونس ملي كنردها من النيميراتور للدينيميراتور ولا العكس اش كندير كنغير غير الاشاره ديالها ملي كنحول من البسط للمقام كنغير الاشاره ديال الاس دونك كتساوي 20 على 3 غنخليها 20 على 3 مضروب غادي نضربها في هذه في المقلوب ديال هذه 2 على 15 داكوغ فوا قلنا k à la puissance 6 sur 8 fois k à la puissance 2 sur 8 هذه غتطلع الفوق على l à la puissance 4 sur 6 fois l à la puissance 2 sur 6 هذه هبطت لتحت داكوغ دونك غتعطينا شحال الا اختزلنا هادو غيعطيونا 8 على 9 fois k à la puissance 6 sur 8 fois k à la puissance 2 sur 8 c'est k sur L اللي غتعطينا 8k sur 9L داكوغ دونك فوالا هذه هي TMST L AK دونك ممكن نديرو اون انتربريتاسيون لهاد الريزولطا اللي خرجت لينا دونك ممكن نقول بلنا 8k sur 9L اللي هي TMST ديالنا qu'est-ce qu'il représente la quantité d'input اللي هما K supplémentaire d'accord qui doit être donc la quantité d'input K يعني la quantité ديال K اللي غادي تزاد لينا d'accord اللي غادي تزاد لينا qui doit être utilisé voilà pour toujours garder le même niveau de production lorsque elle diminue ou bien réduit. D'accord? Diminue ou bien réduit. Donc voilà, هذه هي l'interprétation اللي ممكن نعطيو ل TMST. D'accord? Donc la deuxième question, قال لنا sachant que deuxième question غادي نحاول ما يمكن نقلبوا على la combinaison optimale. Sachant que P de K égale 18, P de L égale 32 et qu'on dispose d'un budget idéal 444, déterminer la combinaison optimale de K et L en utilisant la méthode de Lagrange. Donc, أول حاجة, il faut déterminer un programme de maximisation ou bien un programme de minimisation. عطانا هو البيدجي, d'accord, عطانا le budget وقال لنا نقلبوا انطلاقا من ذاك البيدجي نخرج واحد الماكسيموم ديال la quantité produite ou bien ديال les produits. Donc, c'est un programme de maximisation. D'accord, donc c'est un programme de maximisation. C'est la première chose. La deuxième chose, on va voir la fonction objectif ou la fonction contrainte. La fonction objectif, c'est l'objectif ديالنا. شنو هو l'objectif ديالنا? L'objectif ديالنا هو maximiser la quantité produite. شنو هي la fonction ديالها? Donc هي F2 KL كتساوي 10 K à la puissance 6 sur 8 et à la puissance 4 sur 6. Donc هذه هي la fonction اوبجيكتيف. اشنا هي لا كونترانت؟ اشنا هي الحاجه اللي كتحبس لنا؟ لان الا ما كانت عندنا لا كونترانت غنديروا اون برودكسيون ايليميتي غنبداو غنصنعوا، ولكن عندنا اون كونترانت، عندنا واحد البيدجي ما خصناش نفوتوها اللي هي لو كو توتال اللي هو الكو توتال البيدجي اللي عندنا هي ال بي دو ال. لو كو توتال عندنا في هذه الحاله هي 544 ايغال 18 كا بلس 32 ال. D'accord? Donc, اشنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا دابا لا فونكسيون ديال لاغرانج. دونك غادي ندير اجوتي اون باج بور اجوتي اون باج. دونك لا فونكسيون ديال لاغرانج كنرمز لها ال فيها ال او كا وفيها لامدا لو بارامتر دو لاغرانج او بيان لو مولتيبليكاتور دو لاغرانج. دونك كنديرو دائما لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي عندنا هي لا فونكسيون ديالنا اوبجيكتيف هي 10 K à la puissance 6 sur 8 et la puissance 4 sur 7
plus lambda fois 500 la fonction contrainte, ou bien l'équation contrainte, moins 32L moins 18K. D'accord? Donc voilà, هذه باش تعرفوا كيفاش كتصاوبوا la fonction lagrangienne. Donc la fonction lagrangienne, donc on a deux conditions à vérifier. Les conditions les مهمين بزاف هو les conditions ديال le premier ordre. Premier ordre. Normalement باش تفهموا مزيان هاد la fonction en fin de compte كنقلبوا حنا نماكسيميزيو هاد la fonction هادي. ملي كنقول ماكسيميزي هاد لا فونكسيون هادي ماكسيميزي كيك شوز يعني الديريفي ديالو كيساوي صفر والديريفي بارابور ا اكس و بارابور ا باردون اكس ما عنديش اكس هنايا بارابور ا ال ديريفي بارابور ا كا والديريفي بارابور ا لامدا. دونك خصني نحسب الديريفي ديال ال بارابور الديريفي ديال لا فونكسيون لاغرانجيان داكوغ بارابور ا ال يعني فيما لقيت ال راه ممكن نديريفيها ما لقيتش ال ما عنديش شي برودوي ما عنديش فيه ال راه هذيك ولا شي تيغ ما عنديش فيه ال شي حد من الحدود ما عنديش فيه ال هنايا الديريفي ديالو غيساوي صفر لانه ما غاديش تغير التغير ديال ال هذا هو نورمالمون الديريفي شنو هو ملي كنغير ال واش كتغير ديك واش كتغير هذه مثلا بحال هكذا هنا الا غيرت ال غتغير هذا البرودوي هذا دونك مزيان 544 الا غيرت ال ما غاديش تغير دونك الديريفي ديالها كتساوي صفر داكشي علاش كنديرو الديريفي كيساوي صفر دونك دو فاصون غادي نديرو الديريفي يعني بعجاله باش ما ياخذش دونك ايكيفالون دونك غيعطيني هنايا 20 sur 3 كا لا بويسونس 6 sur 8 لان هذه ديجا درناها الى لا بويسونس موان 2 sur 6 هذه ديجا درنا ليها الديريفي فاش حسبنا تي ام اس تي عاد غنجي هنايا موان حيت عندي هنا لامدا وعندي هنا ال وعندي هنا 32 دونك موان 32 لامدا ايكال 0 غنجي الثانيه نفس الشيء حسبت ليها ديجا ديريفي كانت عندنا 15 sur 2 كا لا بويسونس موان 2 sur 8 et la puissance 4 sur 6 moins هنا عندي كا moins 18 لامدا ايكال 0 كا بريم عطينا 1 18 فوا لامدا عطينا 0 وهذه ديريفي بارابور لامدا هنا ما عنديش لامدا غتمشي 0 غتبقى لي هذه 544 ناقص 32 ال موان 18 كا ايكال 0 دونك فوالا غادي نجي ايكيفالون توجور غادي نحاول ما امكن نحسب لامدا هنا في الاولى والثانيه دونك عندي هنا 3 ايكواسيون عندي الاولى عندي الثانيه وعندي الثالثه عندي الاولى والثانيه نحاول نحسب فيهم لامدا غتساوي 20 sur 3 كا لا بويسونس 6 sur 8 لا بويسونس موان 2 sur 6 sur 32 هي لامدا الاولانيه اللامدا الثانيه هي هذه غادي نرجعها لديك الجهه ملي كنرجعها لي هنايا كتولي داك ناقص ياك هذاك ناقص مع هذا الناقص هذا اللي كاين هنايا ناقص لا هنا مع هذا الناقص كنختزل داكشي علاش كتحيد ناقص دونك غتعطينا 15 sur 2 fois qu'à la puissance moins 2 sur 8 et la puissance 4 sur 6 sur 18 غتبقى ليا 544 إيكال 3 32 L plus 18K هاد الأخيرة هاد الإيكواسيون الثالثة نخليها هي داكوغ غير رديت هادوك لديك الجهة باش دونك كنعرفوا بأن لامدا كتساوي لامدا دونك هاد جوج متساويين دونك غندير اجوتي باج دونك لامدا كتساوي لامدا دونك لامدا كتساوي لامدا دونك جوج متساويين دونك 20 sur 3 كا لا بويسونس 6 sur 8 et la puissance moins 2 sur 6 sur 32 égale 15 sur 2 sur 18 هنا كا لا بويسونس moins 2 sur 8 et la puissance 4 sur 6 دونك هنايا شنو هنا عاوتاني ملي كنحول واحد اون بويسونس من واحد الجهه لجهه اخرى ديال ايكال كنبدل ليها غير الاشاره نفس داكشي غندير هنا عندي الى لا بويسونس موان 2 سور 6 غنجيبها هنايا وهذه غادي نجيبها هنايا كا حدا كا داكوغ وغادي نحاول بيان سور غادي ندير 544 الثالثه ضروري خصني نديرها ايكال 32 ال بلس 18 كا دونك
دونك عندي هنايا الا حسبت غتعطيني 20 على 96. هادي غادي ننزل 3 لتحت. هاد ك على بويسونس موان 18 الا جا هنايا غتعطينا ك على بويسونس 6 sur 8 فوا ك على بويسونس 2 sur 8 تعطينا. لتحت ثاني هنا غتعطينا 15 على 36 و ال على بويسونس 4 sur 6 فوا ال على بويسونس 2 sur 6. دونك غتعطيني شحال؟ دونك غادي تعطيني 20 اول تحتاني خلاص 544 ايكال 32 ال بلس 18 كا. دونك هنايا 20 على 96 ك لا بويسونس 6 sur 8 ك لا بويسونس 2 sur 8 الا جمعتهم حيت عندهم نفس الاساس غنجمعهم غيعطيني 8 على 8 اللي هي ك. دونك غتعطيني 20 على 96 ك ايكال 15 على 36. حتى هادو عندهم 4 على 6 و 2 على 6 هي 6 على 6 دونك ال و 544 خلاص ايكال 32 ال بلس 18 كا. دونك دابا غنحسب ك بدلالات وحده ك غنحسبها بدلالات ال. هذا غنجيبو لهاد الجهه. دونك شحال غيولي عندي؟ تولي عندي ك ايكال 15 ندير شي لون اخر 15 على 36 فوا المقلوب ديال هذا حيت غادي نجيبو لديك الجهه 96 على 20 في ال و 544 دائما كتبقى حيت باقي ما غاديش نستعملها زائد 18 الكا. دونك دابا نحاول نختزل هنايا شحال غيعطيني هنايا. اختزلت دونك غيعطيني 2 ال. الا اختزلت هادشي غتعطيني 2 ال ك كتساوي 2 ال. يعني فيما غادي نجي هنايا المعادله الثانيه هذه فيما لقيت ك غنعوضو ب 2 ال. داكوغ داكشي اللي غادي ندير دابا دونك قلنا ك كتساوي 2 ال وغنجي هنايا 544 ايكال 32 ال زائد 18 هو 2 ال. هاد ك عوضتها ب 2 ال دونك ك كتساوي 2 ال و 544 كتساوي 68 ال دونك ال ايطوال اللي كنقلبوا عليها هي 544 على 68 اللي غتعطينا 8 و ك ايطوال كتساوي 2 فوا 8 اللي هي 16. دونك هذه هي لا كومبينيزون اوبتيمال. هذه هي اللي كنقلبوا عليها. D'accord, la combinaison, déterminer la combinaison optimale de K et L en utilisant la méthode de Lagrange. C'est la méthode de Lagrange. Donc غادي نمشيو دابا للسؤال الاخر اللي كاين في الورقه الاخرى. حنا غادي ليه فوالا كيلي لا برودكسيون ماكسيمال. كنعرفوا باللي كولون كتساوي شحال؟ قلنا كولون كتساوي 10 ك لا بويسونس 6 sur 8 et la puissance 4 sur 6. Donc il a pris la production maximale كتساوي 10 فوا شحال لقينا في ك لقينا فيها 16 على بويسونس 6 على 8 فوا ال لقينا فيها 8 على بويسونس 6 على 8 وكنعوض وصافي وكنحسب. داكوغ تعويض مباشر. هنا كنحسب الا حسبتوها غتعطيكم 507.96. دونك هذه هي لا كونتيتي ماكسيمال. دونك غادي ندوز للتمرين الاخير. دونك اجوتي اون باج. التمرين الاخير اشنو عندي فيه؟ عندي une entreprise a comme fonction de production donc avec la fonction a k à la puissance alpha plus l à la puissance bêta avec a supérieur à 0 alpha et bêta supérieur à 0. Calculer la productivité marginale et les productivités moyennes. Donc la productivité marginale et la productivité moyenne. كنعرفوا بلي la productivité marginale donc عندنا بدا l'exercice 3. عندنا la première question عندنا كولون بدا كتساوي a k alpha plus L bêta. D'accord? Donc la productivité marginale de L هي الديريفي دو كولون بارابور à L. هذه ما فيهاش L دونك غتعطينا 0. هذه غتهبط بيتا فوا L على بويسونس بيتا موان 0. هذه ما فيهاش L غتعطينا 0 حيت كاين هنا زائد. اتونسيون كنمشيو بالحدود ممكن الضرب هذه غتبقى كونستونت حيت مجموعه مع هذه ولكن هنا زائد. خصكم تردوا البال هذه المساله هذه. دونك بيتا غتهبط فوا ال بريم هي 1 ال على بويسونس بيتا موان 1. لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك هي الديريفي دو كولون بارابور ا ك.
اللي غتعطيني شحال. دونك هذه صفر اللي ما فيهاش ك غتعطيني ا فوا الفا فوا ك لا بويسونس الفا موان 1. داكوغ. دونك هذا هو الديريفي. بالنسبه للبرودكتيفيتي موين دو ال هي كولون سور ال اللي هي ا ك الفا بلس ال لا بويسونس بيتا سور ال. ممكن نختزل هنايا. داكوغ. نختزل ممكن نختزل تعطيني ا ك الفا سور ال بلس ال على بويسونس بيتا موان 1 حيت هنايا واحد غيطلع هنايا غيولي بيتا موان 1. لا برودكتيفيتي موين دو ك نفس الشيء هي كولون سور ك هي ا ك الفا بلس ال بيتا عطينا سور ك. وممكن نديرو بحال هادي ا ك بويسونس الفا موان 1 بلس ال بيتا سور ك. داكوغ. دونك هذه بالنسبه لا بروميير كيسيون. غادي نشوفوا لا دوزيام كيسيون اشنو كيقول لنا. قال لنا في لا دوزيام كيسيون ا ايغال 1 بيتا الفا ايغال بيتا. دونك غتولي عندنا كولون ايغال ا عطاه واحد دونك واحد غتبقى واحد ك لا بويسونس 1 دومي بلس ال لا بويسونس 1 دومي. قال لنا ديفينير représenter les icônes. Donc la première chose شنو هو les icônes. Les icônes c'est une courbe. Les icônes et la courbe c'est une courbe كيكون واحد المنحنى qui joint les fils. D'accord. L'ensemble des combinaisons. Les combinaisons ديال K. L'ensemble des combinaisons. كنقول لي combinaisons l'ensemble des combinaisons يعني L au K. L'ensemble des combinaisons qui permettent de produire le même ou bien la même quantité d'output. D'accord. Donc هذا هو un isochrone. D'accord. دونك غنحاول ما امكن نديرو ريبريزونطاسيون ديال لي زيكون في هذه الحاله هذه. قال لنا اون سيبوز كو كولون ايغال 1. داكوغ. دونك هذه عندنا كتساوي هذه كتساوي واحد حيت كولون كتساوي واحد. دونك غنجي هنايا دوزيام عندنا كولون ايغال ال لا بويسونس 1 دومي بلس ك لا بويسونس 1 دومي ايغال 1. دونك اشنا هي نورمالمون يعني كنحاول ما يمكن نحسب ك اون فونكسيون دو ال. دونك ك لا بويسونس 1 دومي ايغال 1 موان ال لا بويسونس 1 دومي. دونك ك ايغال 1 موان ال على بويسونس 1 دومي تو على بويسونس 2. داكوغ. باش نتخلص من هاد واحد على جوج اش كندير كنرفع هادي لو سي 2 وكنرفع هادي لو سي 2. هادي الا ضربتها في هادي غتعطيني جوج على جوج على جوج هي واحد هي ك. وهاد تبقى بحال ما هكذا وغتولي عندنا تولي عندنا واحد الجدول ديال بحال هكذا غناخد فيه تقريبا واحد 4 ولا. دونك الا خديت 4 هنايا غتعطيني واحد ناقص 4 في ال. وهناك خديت هنايا 4 الى لا بويسونس 1 دومي شحال تعطيني هي جوج ودرت واحد ناقص جوج هي ناقص واحد على بويسونس 2 هي واحد. هذه ديما تعطيني بوزيتيف لان او كاري. غنجي للثانيه عندي الا خديت 9 تعطيني واحد ناقص 3 حيت هذه الى لا بويسونس هي الغاسين. واحد ناقص 3 هي ناقص جوج على بويسونس 2 هي 4. الا خديت هنا 16 دونك واحد ناقص 4 هي ناقص 3 على بويسونس 2 هي 9. وغادي ناخد نمثل هاد النقط هادو في واحد لا كورب. دونك غندير هنا 4 ندير هنا 8 ندير هنا 12 ندير هنا 16 واحد جوج 3 4 5 6 7 8 مثلا 9. داكوغ. نمثل 4 مع واحد ها هي 9 ها هي 9 مع 4 ها هي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هنا.
داكوغ. دونك هنا كيكون عندي ال، وهنا بيان سور كا بحال اكس و يكاي. هنايا 9 مع 4 تكون تقريبا بريسك هنايا، و 16 مع 9 تكون بريسك هنايا، وغادي نوصل لاكور ديالي. هنا أس 2 كيكون سو فورم ديال لا فونكسيون ديال اكس على بويسونس 2. داكوغ. دونك فوالا هذا هو لا كوريكسيون. كيما قلت لكم اللي عنده شي استفسار شي امتحان بغانا نصحوه غيصيفطو في هاد الواتساب 22 28 22 85 82. داكوغ. ولا عنده اي حاجه. المهم ما تنساوش بارطاجيو لاباج فيسبوك يكو كلاس باش نوصلوا واحد 10 باقينا واحد شويه نوصلوها، وشجعونا باش نزيدو في لا برودكسيون حتى حنايا ديال لي فيديو. السلام عليكم.